दूर एक जंगल रे टिकी चढ़ई और रानुकाऊ पाखापाखी होई दुईटी गछरे रहुथिले। सेमाने थिले दुई पड़ोसी। रानुकाऊ स्वभाव रे थिला बहुत चालाक, हेले टिकी चढ़ई थिला पूरा साधा सीधा। थरे रानुकाऊ टिकी चढ़ई पाखକୁ आसिला एवं ताकू किछि कहिबाकू लागिला। टिकी ए टिकी मते भारी भूख लागिलानी, तो पाखरे जदी किछि खाइबाको अछि ताहाले मते दे, तते मु बहुत आशीर्वाद देबी। केते दिन हला न खाइलानो मो देह बहुत असुस्थ लागुची, मु दुर्बल हे जाईची। तू मते खाइबाको देले मु तते बहुत आशीर्वाद देबी। रानू भौणी, आशीर्वाद तो तुमे मते सबुदिन देउछ, हेले तुमर एई आशीर्वाद बदल रे तुमे परिश्रम कर। तुमे जानिछ ना नहीं, जंगल रे एबे खाद्य आउ मिलुनी। मो पाखे जहा खाइबा सबु थिला से सबु भी सरी गलानी। मु तो काली ठारू उपास रे अछि, आ तुमको आनिकी केउ ठारू खाद्य जोगाइबी? तो पाखे भी खाद्य नहीं, मुझे कौन करी? तो पाखक मु बहुत आशा नहीं आसी, लगुच बोधे मत आज भोकरे मरवाक पड़ो। रानू भौणी, मो पाखे गोटे उपाय अच्छी, चल आम कृषकर स्त्री पाखक जीवा। से बहुत दयालु, से निश्चय आमको साहाय्य करेंगे। सतरे तू सत कहूचु टिकी चढ़ई? हो चल चल आमे जीवा। तापरे रानुकाऊ आउ टिकी चढ़ई दुहे मिसी गाँ रे चली जाती। जानिलु टिकी, कृषकर स्त्री बोधे घी परटा तैयारी करुची। ओहो कि बास्ना, भारी सुआदिया लगे खाइबाकू। रानू भौणी, कौन तुमे आगुरु घी परटा खाइच? हाँ टिकी चढ़ई, काली एई बाट दे जाउथिली, आ कृषकर पुओ दांडरे बसी परटा खाउथिला। मु ता पाखरु घी परटा छड़ेई आनली। कृषकर स्त्री मते देखिदेला, हेले धरी पारलानी। मु एइठी बसी से परटा सबु खाइदेली। कि सुआदिया से परटा! कौन हैला रानू भौणी, तुमे कृषकर पुओ ठारू परटा चोरी करी खाइच? एबे कौन से आमको परटा खाइबाकू दब? टिकी चढ़ई से सिना मते दबनी, हेले तुमको निश्चय दब। आउ से तो मते चिन्ही देइची, मु ता पुओ ठारू परटा चोरी करी खाइथिली बोली। से मते दबनी सिना, तुमको निश्चय दब। एहा परे टिकी चढ़ई कृषकर स्त्री पाखକୁ चली आसे। माँ, जंगल रे किछि खाइबाकू मिलुनी, मते बहुत भोक लागुची, मते किछि खाइबाकू दियो। चढ़ई ए ने एई घी परटा खाइदे, मु एबे एबे बनेइची, तू एइठी बसिकी खाइदे। नाई नाई माँ, मु एकुटिया एठी बसिकी खाइबिनी। मोर एक सांग बहुत भोकिला अछि, आमे दुहे मिसिकी खाइबू। मते गोटे जरी रे तुमे बांधिकी देई दियो, आमे मिसिकी खाइबू। एहा परे रानुकाऊ ओ टिकी चढ़ई घी परठा नहीं आसंती एवं सेही जंगल रे थिबा एक विशाल बरगछ मूल रे बसंती परठा खाइबा पाई। सुन टिकी, ए पाखे गोटे बड़ झरणा अच्छी, तू जा सेठारु पानी नहीं कि आसीबू। मु से पर्यंत ए परटा को जगिची। तू तो जानिछु मु केते दुर्बल होई जाइछि, किछि न खाइबारु केते दिन हेलाणी। एते बाटरु आसी मु बहुत थकी भी जाइछि। तू जा पानी नहीं कि आसीबू, मु एठी अपेक्षा करिछि। हौ हौ रानू भौणी, तुमे व्यस्त हुओनी, मु पानी नहीं आसुछि। या पर आमे दुई जण मिसिकी ना खाइबा। एतिकी कही सारी टिकी चढ़ई झरणारू पानी आनिबाकू चली जाए।
ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଝରଣାକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ରାନୁ କାଉ ତାର ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସବୁ ପରଟା ଖାଇଦେଲା। ସବୁ ପରଟା ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଳେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣି ଆସେ, ସେ ଦେଖେ ସେଠାରେ ରାନୁ ଭଉଣୀ ନଥାଏ କି ଘିଅ ପରଟା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ରାନୁ କାଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଠକି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ ପରଟା ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସ୍ଥିର କରିନିଏ ଯେ ସେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ସବକ ଶିଖେଇବ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଏବଂ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ କିପରି ଠକିଛି ଏହା ତା ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏବଂ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କୁହେ, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ରାନୁ କାଉ ତତେ ବି ଠକିଦେଲା? ସେ ତ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଖାଇବା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛି। ସେ ଚୋରି କରିକି ସବୁବେଳେ ନିଏ। ତୁ କାଲି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ତାକୁ ଆମେ ମଜା ଶିଖେଇବା। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରାନୁ କାଉ ପାଖକୁ ଆସେ ଏବଂ ତାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ, ରାନୁ ଭଉଣୀ ଉଠ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆଣି ଆସିଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସିଥିବାର ଦେଖି ରାନୁ କାଉର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଟିକିକୁ କହିଲା, ଟିକି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭୋକରେ ମୋତେ ସବୁଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ସେଇଠି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପରଟା ଖାଇଦେଲି। ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ରାନୁ ଭଉଣୀ, ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୁମେ ତ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲ। ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁଦିନ ଘିଅ ପରଟା ଖାଇବାକୁ। ତୁମେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ସହ ଆସିପାର। ତୁମେ କାଲି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ଆସିବ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବାକୁ। କାଲି ମନ ପକାଇ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ଆସିବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତା ଘରକୁ ଯିବା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାନୁ କାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିବାକୁ ଆସେ ଏବଂ ସେ କହେ, ଟିକି, ହେ ଟିକି, ଜଲ୍ଦି ଉଠ। କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଘିଅ ପରଟା ତିଆରି କରୁଥିବ। ଚାଲ ଯିବା। ଏହାପରେ ରାନୁ କାଉ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦୁହେଁ ମିଶି କୃଷକର ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ରାନୁ କାଉ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିବା ପରେ କୁହେ, ଆସ ଆସ ଚଢ଼େଇମାନେ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଘିଅ ପରଟା ବନେଇଛି। ଏହାପରେ ରାନୁ କାଉ ମନେ ମନେ ଭାବେ, କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଡାକିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆଗ ଖାଇବ ବୋଲିକି ବସି ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ରାନୁ କାଉ ଖାଇବ ବୋଲି ଆଗେ ବସି ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗରମ କରି ରଖିଥିବା କାଠ ଫାଳିଆକୁ ବାହାର କରି କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ରାନୁ କାଉ ଦେହରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ରାନୁ କାଉ କୁହେ, ଇଲୋ ବୋପାଲୋ, ମୁଁ ମରିଗଲି। ମା, ତୁମେ ମୋ ଦେହରେ କ'ଣ ଲଗେଇଦେଲ? ମୁଁ ମରିଗଲି। ମୁଁ ଏଠିକୁ କେବେ ବି ଆସିବିନି ଖାଇବା ପାଇଁ।